नमस्कार। सृजनिका शब्द हृदय को आपण मानक स्वागत। मु सस्मिता कहानी सुनाए। आजिर कहानी पेढ़ी रे आपण मानक पई अछि एक नुआ कहानी। कहानीटी को पठाइचंती लेखक विजय चंद्र राउत CHP 96 कानन विहार भुवनेश्वर। आसंतु सुनिबा कहानीटी। कहानीर शीर्षक कर्ण कूओ। कंतारू बाड़ीपट कूओटा अनेक वर्ष तलू जेज खड़ाई थिले। कुआड़ू नदी झर पड़ जाइछि, केबे भी सुखुनी। पानी जेमिति निर्मल शीतल पैड पानी भली मधुर। चारिपट नड़िया गछर बढ़िला बाहुंगा आड़ुखारे खरा पड़ु नथिला। मलिक साहिर रवि पुओ कर्ण को डाकी काली सबू गछर बाहुंगा काटी चारिपट फर्चा करदेला। संजरे निर्मल आकाशरू जह्नटा खसी कूओ भितरे खिलिखिली हसुथिला। कंतारू जह्न पानी नड़िया गछ सीधा निर्मल आकाश आड़क चाही केतेबेले घुमेई पड़िछि। हठात कानरे पड़िला अजब शब्द, सते जेमिति छोट छुआटे कांदुछि। एमिति 2-4 थर परे कांद बंद होइगला, किंतु कंतारू मनरे द्वंद्व। केबे तो एमिति नथिला। आजी बाहुंगा सह नड़िया कांदी काटिबा परे काहेकि एमिति अजब घटना। नड़िया 2टा धरी पाख मंदिर रे भेटी देई पूजकों को कारण एवं निराकरण पचारिले। पूजक प्रतिश्रुति देले काली सूर्योदय पूर्वरु कूओ पाखरे बड़ घियो दीपटिए जाली पूजा करी सब ठीक करदेवे। कंतारू पूजकों को 51 टंका देई घर को फेरी सकाळ अपेक्षा रातिरे भल भावे सोई भी पारिलानी। सकाळु मंत्रपाठ सह पूजा विधि सारी दीप जलई नना कहिले निश्चिंत रुह, आउ किछि हबनी। सतको सत संज गड़िबा पर्यंत आउ किछि भी हेलानी। नना को धन्यवाद देई कूओ चांदिनी रे सपटा पकई टिके गड़िछि कि नाही पुणी सुबिला सेई कांद। घर भितर को धाई कबाट फांकरू निरेखी देखिला किछि नाही, तथापि पिला कांद दूरରୁ सुबुछि। एमिति 3 दिन हेगला। प्रति संज गड़ारे सुभिला सेई एका पिला कांद। गाँर राधापाढ़ी जनाशुना वास्तुशास्त्रज्ञ। आखपाख अंचलर केते बड़ बड़िया एमिति कि MP साहुबाबू MLA पट्टनायक बाबूंको प्रासाद अट्टालिका निर्माण तांको प्रदत्त वास्तुशास्त्र नियम अनुसार होइछि। एमिति कि साहुबाबू 2 थर निर्वाचन हारिजिबा परे तांको परामर्श रे पूरा घर भांगी नियम पालन रे नुआ घर तैयारी कले एवं से वर्ष निर्वाचन जीतिले। से हिसाब रे राधापाढ़ी ना खंडमंडल रे जनाशुना। कंतारू सेई राति रे जाई राधापाढ़ी कबाट बाड़ैला। सी सबु शुणी सकाळु निजर वास्तुयंत्र नहीं निरीक्षण एवं विहित पदक्षेप नवा प्रतिश्रुति रे छोट लिस्ट धरे कहिले सबु जोगाड़ कर मु आंबडाल बरकोली पत्र दुब फूल कुश धरी पहुंची जीवी। कंतारू लिस्ट अनुसार नुआ धोती जोड़ पैता नड़िया 7टा कदली नुआ पितल ढाल चढ़ुआ सुनापत्री दीप होमकाठ घिओ पैता मिठा भोग सालुकना नाली शाढ़ी जुगाड़ी सकाळ पाई अपेक्षा कला। सकाळु पाढ़ी नना आसी घर चारिपटे गंगा जल सिंची निज वास्तुयंत्र बोले कहिले कूओटा ठीक जगार खोला जायनी। अच्छा कंतारू मने पकेइल एई कूओ खोला समय रे छोट पिला किए पड़ी मरीथिले कि? हाँ आज्ञा, जेजे कहूथिले सेतेबेले जणे श्रमिकर छोट छुआ खेलु खेलु कूओरे पड़ी मरी जाइथिला, किंतु प्रतिष्ठा समय रे ता आत्मा शांति पूजा पाठ कराइथिले। सेईटा प्राय 50 वर्ष तलर कथा। सेबेठु एमिति घटना आमे केबे भी देखि नथिलु। पाढ़ी बाबू कहले, हाँ 50 वर्ष परे ता आत्मा एबे पुणी फेरी आसीछि। आजी पूजा पाठरे सबु ठीक है जीवो भाबुछि। आउ जदि नहेला तेबे कूओ पति दबा छड़ा अन्य रास्ता नहीं। अगत्या कंतारू पूजा पाठ सारी बारंबार जेजकू कहूथिला तम कूओ को तमे रख जेज। सेई दिन संजरे पुणी सेई शब्दरे कंतारू भयरे पूरा भांगी पड़िला। राधापाढ़ी कथारे परदिन भोरू मलिक साही रवि पुओ कर्ण पाखरे पहुंचिला कंतारू।
କୁଆଡ଼େ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲ କନ୍ତାରୁ ଭାଇ? କନ୍ତାରୁ ଭଙ୍ଗା ମନରେ କହିଲା, ଭାଇ, ବାଡ଼ିପଟ କୂଅରେ ମାଟି ପକେଇ ବୁଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ତୋ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛି। କି କଥା କହୁଛ ଭାଇ? ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କୂଅଟା ବୁଜିଦବ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? 2 ଦିନ ତଳେ ପରା ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ସଫା କରେଇଥିଲ? ହଁ ରେ କର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଦିନ ସଞ୍ଜରୁ ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେତେ ପୂଜା ବିଧିରେ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି। ଶେଷରେ ରାଧାପାଢ଼ୀଙ୍କ ବାସ୍ତୁ ମତାନୁଯାୟୀ ବୁଜି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିଲୁ ଭାଇ? କଥା କ'ଣ କି, କର୍ଣ୍ଣ, ସେଦିନ ତୁ ବାହୁଙ୍ଗା କାଟିବା ପରଠୁ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦ କୂଅ ପାଖରୁ ଶୁଭୁଛି। କର୍ଣ୍ଣ ଖୁବ୍ ଜୋର ହସି କହିଲା, ଶଇତାନ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ମଥୁରା ସାରା ଖୋଜୁଛି। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କର୍ଣ୍ଣ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିବା କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କି କୂଅ ବୁଝିବା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏତେ ପୂଜା ପାଠ କଲ, ଶେଷରେ ମୋତେ ଟିକେ ପୂଜା କରିବା ସୁଯୋଗ ଦିଅ। କନ୍ତାରୁ ଆଁ କରି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅନେଇ ଭାବିଲା, ଇଏ କେବେଠୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଶିଖିଲାଣି? ଅଗତ୍ୟା ରାଜି ହେଇ କହିଲା, ହଉ, ଶେଷରେ ତୋ ବିଦ୍ୟାର କରାମତି ଦେଖାଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ପୂଜାବିଧିର ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ, ଖାଲି କ୍ୱାର୍ଟରଟେ ଆଉ ବଳି ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ାଟା ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଚାଲ, ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରିଲି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି, ସକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖସି ଏକାଥରେ ବେକ ମୋଡ଼ିଦେବି ଯେ ଆଉ କେବେ ତମକୁ ସେଇ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବନି କି ହଇରାଣ କଥା ଭାବି ବି ପାରିବନି। କର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଧା ପିଇ ବଳକା ଅଧା ଗଛ ମୂଳେ ଥୋଇ ଖପ୍ ଖପ୍ କରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ବାହୁଙ୍ଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ଚାଲ ସା, ମୋ ଭାଇକୁ କେତେ ହଇରାଣ କଲୁଣି। ବାହୁଙ୍ଗା ଭିତରୁ ମୁଠାରେ ଭିଡ଼ି ଆଣି ଅଣ୍ଟାରେ ଖସି ପୁଣି ଖପ୍ ଖପ୍ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲା କର୍ଣ୍ଣ। ଅଣ୍ଟାରେ ଖସିଥିବା ଭୂତପ୍ରେତ ଡରରେ କେହି ସାହସ କରି ତା ପାଖକୁ ଗଲେନି। ସେ ତଳେ ଥୋଇଥିବା ବଳକା କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି କରି ହସି ହସି ବଳି କୁକୁଡ଼ା ଧରି ଏକ ମୁହାଁ ନିଜ ବସ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ କନ୍ତାରୁ ଆଉ କେବେ ସେଇ କାନ୍ଦ ଶୁଣିଲାନି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସଂଶୟ ରହିଲା। କର୍ଣ୍ଣକୁ ପଚାରିବ ଗଛରୁ କାଢ଼ିଥିବା ପ୍ରେତକୁ କ'ଣ କଲା। ଏମିତି କେତେଦିନ ପରେ ସାହସ କରି କର୍ଣ୍ଣକୁ ପଚାରିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଜୋର ହସି କହିଲା, ବୁଝିଲୁ କନ୍ତାରୁ ଭାଇ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ସବୁ ମିଛ। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କାଢ଼ି ଅଣ୍ଟାରେ ଖସି ନେଲୁ ଯେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା? କିଛି ନୁହେଁ ଭାଇ, ସେଇଟା ମୋର 1000 ଟଙ୍କିଆ ଚାଇନା ମୋବାଇଲ। ସେଥିରେ ପିଲା କାନ୍ଦିବା କଲ୍ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଥିଲା। ସେଇଟା ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 4-5 ଦିନ ଯାଉଥିଲା। ସେଦିନ ବାହୁଙ୍ଗା କାଟିଲା ବେଳେ ଭୁଲରେ ଉପରେ ଥୋଇ ଭୁଲିଗଲି। ତା ପରଠୁ କାମରୁ ଫେରିଲେ ସବୁ ସଞ୍ଜରେ ଅନ୍ୟ ଫୋନରୁ କଲ୍ କରି ଖୋଜୁଥିଲି। ମୋର ଆମ ପଡ଼ିଶା ପିଲା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୂରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ଦିନେ ଓଳିଏ ଯାଇଥିଲେ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, କାନ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ବାସ୍ତୁପୂଜାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇ ରାଧାପାଢ଼ୀ ଖ୍ୟାତିରେ କିଏ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁଭଦ୍ରା ପଇସାରୁ କିଣିଥିଲି। ଶେଷରେ ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ତୁମର ସଂଶୟ ମଧ୍ୟ ହଟିଗଲା। ଦିହେଁ ମନ ଖୋଲା ହସି କହିଲେ, ଚାଇନା ମାଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କ'ଣ? ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ କରିଦେଲା। ହେଲେ ଭାଇ, ଆଜିଠୁ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣ କୂଅରେ ଗଣା ହବ। ସତରେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।